অনেক গাড়িগুলো বাংলাদেশ হয়ে গেছে, দেখুন কি অবস্থা। রসুলপুর 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 अरे कर मार रे काबू अरे अरे ये बड़ा किस्सा सुना ए बड़ा किस्सा सुना रे ए बड़ा किस्सा सुना ए बड़ा किस्सा सुना ए बड़ा किस्सा सुना ए बड़ा किस्सा यार तेरे नाम अल्लाह तारी की भी बात अल्लाह वाला से रे अल्लाह रे देखिरा हम सामने में पूरे ए किस्सा सुना गाड़ी हां रे यार हां है रे والله রে বে মাইরেছে রে ভাই মাইরেছে এটার কাম শেষ এটার কাম শেষ এটারে মাইরেছে বাড়ি এটারে রে শালার পুতা নন্দরস করে শালার পুতা নন্দরস করে দরস করে শালার পুতা দরস করে গাড়ি দিকে বসে দেখ এরকম এটা মাইর দিছে কোনটারে দেখে অনেক কথা আছে গাড়ি দিছে এটা অটোটা ঘুরাইতে চাইছিল বুঝছস এই মাইর দিছে এটারে তুই অটোটা মাই গেল তো তুই যে বাড়ি ঢেকাইছস মানে এটা কিতা